पहुंचे ना आपनकर कौन पे आपण पहुंचुचंती आपनकर कौन पाइबे से आपण बसन आम समस्ते गोटे जीवन यापन प्रणाली भितर आम जिते रही प्रत्येक मनीषर देखंतु समस्त आम जो जो कर्म करी चली आम शिक्षक भाव हूँ जी जो वृत्ति रे थांतु आम समस्त ये कर्मर शेष उद्देश्य बा शेष लक्ष्यटी कौन आपण जानी कि आम समस्त आम जहाँ काम कर शेष लक्ष्यटी कौन सार बा दीदी कहतु आप कौन भाव आप चाकरी कर चाकरी कर कहीं चाकरी ममता मोदी दीदी प्रथम कहतु से बहुत एक्टिव बसिक भी कहीपर किसी कथा नहीं पूरा संपूर्ण नहले मध्य मो पार पर्यंत मु चेष्टा करिवि 90% अभाव मुदा मो होची प्रतिपुष्टि देबे प्रतिपुष्टि देबे ताको सफल करिए कोन पाए ताको भविष्य जीवन रे से जेमिति जे कोनसी क्षेत्र रे से निजर पारदर्शिता दर्शाइबे सेते आपन कर कोन अछि आपन कोन पाए सेटा करूचंती कारण सर मोर सेही क्षेत्र रे आग्रह अछि बोली पिला को ऊपर को नबा पाए मु सेही क्षेत्र को नहीं जाई आपन कर आग्रह काई के अछि आग्रह तो सर आग्रह अछि पिला कर उन्नति हेले मोर सही खुशी रे खुशी ठीक है आग्रह अछि पिला कर उन्नति हेले पिला को खुशी रे मु खुशी है मु जदी गोटे चाकरी करन केवल मु शिक्षक चाकरी करते कि मु 50 टा छुआ सारे पाठ पढेबी से 50 टा क्षेत्र रे होची सर जिबे ए कागज रे आसिले ना होची से अमके दीदी होची स्टूडेंट सेतबे से मने पते जेतबे मीडिया रे मु देखि मो छोटी हेले हां ठीक है अरे मो ये मु कहीं 5 जन का कोई दे हला अति खुशी रे सहित मो छुआ दी तीनटा होची डॉक्टर मो छुआ दी तीनटा होची ठीक अछि तारे आपनकर ए धन्यवाद दीदी आपनकर यही जो कार्य आपण नियोजित होइचंती आपनकर शेष लक्ष्यटा आपण कौन कहले कौन पे आपण ये सब काम करूचंती से छुआ को मनीष करंतु चाकरी करंतु जते जा करंतु तार शेष लक्ष्यटा आपण कौन पे करूचंती मते कोन लक्ष्य तो सर रहियो मोर जो कार्य शैली रहिछि मो पिलांका पाखरे तक नहीं पहुंचे ना आपनकर कौन पे आपण पहुंचुचंती आपनकर कौन पाइबे से आपण खुशी पाउछि बसन प्रकृत रे आमे जेते काम करूचंती आपण आपन को पुओ को डॉक्टर इंजीनियर हवा पाई आपनकर उद्देश्य ताऊ आपण गोटे भलो चाकरी करितांतु आपण जहाँ भी जो कार्यटी करूचंती आपण को जीवन शेष लक्ष्यता कौन खुशी पाइबा आनंद भी नुहे खुशी आम कौटू पाई वस्तु द्वारा खुशी पाई वस्तु द्वारा आम खुशी पाई आनंद आम मन भितर आम उत्स भितर ही उद्गीरण होता है बुझे कि वस्तु आज गोटे पलंगटे आनले मन टे खुशी है आज जब आम गोटे नुआ घरटे करदे मनटे टे खुशी होगा तेणु यही सब को पाइबा को सांसारिक व्यक्तिर अभिलाष थाए आनंद नुहे आनंद अलग कथा किंतु ये जो खुशी बा सुख ये हूँ सबु बेले स्थिर नुहे आमे चलुवा बाट दुखर बाट आमे गोटे आमे जो लक्ष्य रखी खुशी बोली ताहा एक छक जगह खुशी एक रास्ता नुहे खुशी हूँ एक छक जगार कई दीर्घ दिन धरी सब बेले स्थिर रही पारे ना ताको बाट चलिया पड़ो से खुशी रहिबार सर्वोत्तम कलाटी जो माने बेसी किसी पाठ पढ़ी ना से संप्रदाय ही जड़े सन्थ तांकर कहिसेंती मोर जो आफ्रिकार एक आदिवासी संप्रदायर जड़े सन्थ कहिसेंती भगवान आज दिनक पाई मते मोर खाद्यर व्यवस्था कर दियो आज दिनक पाई मोर खाद्यर व्यवस्था कर दियो तेणु से संप्रदायर मनीष से पाठ पढ़ी ना
କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଆମର ଦିଦି ଜଣେ ଗାଉଥିଲେ ଦୟା କର ଦିନ ବନ୍ଧୁ ସୁଖେ ଯାଉ ଆଜ ଦିନ ଦୟା କର ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଦିନକ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଆଶା ନିଜର ଅଭିଳାଷ ନିଜର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଦିନକ ପାଇଁ ମାଗିବା ହେଉଛି ଖୁସି ରହିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ନିଜର ଅଭିଳାଷ ନିଜର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଦିନକ ପାଇଁ ମାଗିବା ହେଉଛି ଖୁସି ରହିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ଆମ ମନ କାହିଁକି ବିଚଳିତ ହୁଏ ନା ଆମେ ଏକାବେଳକେ ଆଜିଠାରୁ ନୁହେଁ ଆଗାମୀ ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ପୋଷଣ କରନ୍ତି ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ହଜାରେ ଭଲ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ହଜାରେ ସଫଳ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆମେ ମାଗିବା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦିନକ ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଖୀ କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ତାର ହାର ବା ତାର ଯୋଉ ମାତ୍ରା ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ସଂଜ୍ଞାଟି ହେଉଛି ଏଇଆ ମନ ଚାହୁଁଥିବା ବିଷୟ ତାକୁ ଦେଇଦେବା ହେଉଛି ଖୁସି ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ହେଲା ସାଧନା ମନ ଚାହୁଁଥିବା ବିଷୟ ତାକୁ ଦେଇଦେବା ହେଉଛି ଖୁସି ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ହେଲା ସାଧନା ମନ ଚାହୁଁଥିବା ବିଷୟ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକର ମନ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଚାହେଁ କିଛି ଲୋକ ଘର କରିକି ଖୁସି କିଛି ଲୋକ ମଦ ପିଇକି ଖୁସି କିଛି ଲୋକ ପାଠ ପଢିକି ଖୁସି କିଛି ଲୋକ ପ୍ରବଚନ ଦେଇକି ଖୁସି କିଛି ଲୋକ ନିଜ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିକି ଖୁସି ତେଣୁ ମଣିଷ ମନ ଚାହେଁ ସବୁବେଳେ ଭୌତିକ ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ଏ ଭୂମା ଭିତରେ ସେ ରହିଛି ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଛି ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ମନକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମନ ଚାହେଁ ସବୁବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବ ଏଣିକି ଯିବ ସବୁବେଳେ ମନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଛ କରିକି ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଛ କଲେ ପୃଥିବୀକି ଦେଖିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଗ କଲେ ପୃଥିବୀକି ଆଉ ଦେଖିବନି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବ এইটা হচ্ছে নির্ধার্য সত্য এটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এটার কিছু মু মো মন কথা কহু নাই বা সেমতি কইয়ার যোগ্যতা মোর কিছু নাই কিন্তু মন যেতে সাধনা মুখী হব মনকু সংকুচিত কলে পরমেশ্বর কাড়িকি জবরদস্তি বুলাইয়া পাই পড়ে আপন এটা भी জানি থান্তু ভগবান রামচন্দ্র যেতলে অযোধ্যারে জন্ম হইতিলে আমি भी সেতিকা থিলে মু কাই কହୁছি বেদ কইছি এক অহম বহুশ্যাম ଯୋଉଦିନ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବସତ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଅଂଶ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇକି ଏତିକି ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଶ୍ରିତ ହବୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଶ୍ରିତ ହବୁ ଆମକୁ ଏ ସଂସାରରେ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ ଯେ ଯୋଗଗୁରୁ ନିଗମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମୋତେ ମୋର ବୋଲି କହି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯାଏ এইটা হচ্ছে স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীଙ୍କର বাণী তা মানে কোন সে হচ্ছেন চারি গুরু সাধনা করଥିଲେ সে শিব অংশী তাଙ୍କର উদ্দেশ্য যে সত্তাকে মুক্তি করবা শ্রী অরবিন্দ কুহନ୍ତି যে পরমেশ্বরଙ୍କ পৃথিবীরে পরমেশ্বরଙ୍କୁ অবস্থাপিত করা হচ্ছে মোর লক্ষ্য মানে মু আমি মোক্ষ নুহে মোক্ষ উপরে भी আউরি গোটে অলগা কথা কিছু ଅଛି যে ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ହେଇଯିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁ ଆସିଛନ୍ତି ନିଜେ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇଯିବା ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ଜଗତଗୁରୁ କୃପାଳଜୀଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ପାଇବା ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ରକମ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱର ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଏକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ମନକୁ ଧନକୁ ନୁହେଁ ବଡିକି ନୁହେଁ ଯଦି ଧନକୁ ସମର୍ପଣ କରା ହେଉଥାନ୍ତା ତ ତେବେ ଆଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀ ଏମାନେ ସବୁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ରଥରେ ବସିକି ସିଧା ସିଧି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଆନ୍ତି ଯଦି ଧନକୁ ସମର୍ପଣ କରା ହେଉଥାନ୍ତା ଯଦି ଧୂପ ଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଥାନ୍ତା ତ ଧୂପ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ବାଲା ସେ ଆପଣଙ୍କ ସଶରୀରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଯାଆନ୍ତା ଯଦି ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଥାନ୍ତା ତ ଯେଉଁମାନେ ମାଳି ଫୁଲ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଏକର ଏକର ଜମି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସଦୟରେ ପାଇଥାନ୍ତେ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ଧୂପ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସାଂସାରିକ ଭୌତିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ସେ ଲବ୍ଧ ନୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯେ 3 ଘଣ୍ଟା ବସିକି
जदि आपण धूप दौचंती जदि दीप दौचंती ताहा केवल आपण मन को ही नियंत्रण करूचंती मन तो हर निज गुरु उद्धव केते तू पचारू मन नियंत्रण जदि न होईची आपण एइटी बसिचंती तो से काम जहाँ जोटी आपनकर मन रही मन से कामटा करुच्ची आपण बॉडी सहित किसी संपर्क ना जो मैंने ये बसी भावुं मो पुओ एकिटिया छाड़ी कौन कर मन से कम कर ये बसी मन परमेश्वर को पाखर रही तो तेज आपण ये पाठ पढ़ुना भगवान दिव्य सेवार लिप्त होती तेणु आपण कौन सांसारिक विषय वस्तु द्वारा परमेश्वर को प्राप्त करें ना बोली 100% सियोर हो जातु से व्यासदेव कहते किंगासनम ते गरुड़ासनाय किंभूषणम ते कौस्तुभभूषणाय लक्ष्मी कलत्राय किमस्ति देयम वागीशकान्ते वचनम किमसि भगवान को आम ये गोटे बसई केते उच्चर बसई आम भावुं जे भल चेयर बसई ये कर बसई महाप्रभु टे खुशी हेबे व्यासदेव कहते किंग आसनम ते गरुड़ासनाय जे महाप्रभु तुम्हें तो गरुड़ पृष्ठ में अवस्थान कर बसिच ताठार कौ उच्च आसन मुझे तुमको दे पारे किंग भूषणम ते कौस्तुभ भूषणाय सुंदर करके आम जरीर मालटीए महाप्रभु को लंबाई देते भावुं बहुत सुंदर देखा महाप्रभु श्री जगन्नाथ व्यासदेव कहते तुम्हें तो कौस्तुभर हार पिंधिच महाप्रभु तुमको आउ कौ हार एमती दे पारि जो हार तुम आउरी सुंदर एवं सुंदर तुम देखा क्यों आसन रे बसाई पारिबी तुमको गरुड़ासन कि भूषण देले मानिबंग को हे कौस्तुभ भूषण लक्ष्मी कलत्राय किमस्ति देय मनीष को धन देकी संतुष्ट करा जाए धन देखी जन मन भूली जाए जगत अच्छी ख्याति बोली लिखिं स्वभाव कवि गंगाधर मेहर धन पाई जेते जेते बड़ संग्राम होती तेणु किंतु भगवान परमेश्वर को धन से लब्ध नुहति कहीं धनदात्री महालक्ष्मी होती प्रियतमा पत्नी लक्ष्मी कलत्राय किमस्ति देय जहाँ स्त्री समस्त विश्वर समस्त ऐश्वर्यर मालिकाणी आप कि धन संतुष्ट करें अंतत मनीष कथारे भी क्या संतुष्ट करती मधुर विनय वचन कही तोषिब जनमन एक भी कहुई कथारे मधुर कथारे मिठा कथारे मनीष को संतुष्ट करा जाए व्यासदेव कहते तुम प्रजुज्य महाप्रभु ये वागीशकान्ते वचनम किमसि तुमर अन्यतमा प्रियतमा पत्नी होउचंती सरस्वती जे सारा विश्व रे ज्ञानर प्रतीक मेधार प्रतीक गुणर प्रतीक बाकर प्रतीक बुद्धिर प्रतीक सबू ये विश्व को जहाँ बुद्धि जहाँ चिंताधारा समस्त वैज्ञानिक दार्शनिक तत्व गल्प चिंतन कविता जहाँ सृष्टि से भाया दिव्य जननी माँ होती तमर अन्यतमा पत्नी तेणु वागीशकान्ते वचनम किमसि कौन सी कथार तमें सहज लभ्य संतुष्ट लभ्य नुह तेरे भगवान को पाइबा केमिति यदि एत कथा सब कहीदे व्यासदेव तेरे परमेश्वर को पाइबार उपाय कौन किसी उपाय नहीं किसी उपाय नहीं केवल मन को नियंत्रित करी तांको पादरे निजको समर्पण करदवा होची केवल गोटे उपाय जो थे पाइबा हुए तो तांकर कृपा हेई पारे तांकर कृपा हेई पारे जदि हला आपण पाइबे जदि न हला एई को सारा जीवन सारा जन्म जन्म बुलुतबे जन्म जन्म आपण आम समस्ते तेणु आमर एठी लाइफ एजुकेशन फॉर लाइफ हैला आमे निजुकु तांको श्रीपाद पद्म रे समर्पित करदवा तुलसीदास लिखिचंती रामचरितमानस रे बिनु सत संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सत्संग बिना बिनु सत्संग विवेक न होई आमे एठी बसिचंती मु पदे कहूची आपण सुनचंती दीदी पदे कहउचंती आमे सुनचंती एइटा होची सत्संग परमेश्वर कथा चिंता करिया बिनु सत्संग विवेक न होई सत्संग बिना ज्ञान हो पारिबो नाही तापर पुणी पदरे तापर पदरे से कहउचंती राम कृपा बिनु सुलभ न सोई जदि भगवान रामंकर कृपा नाही सत्संग भी आपनक भाग्य रे जुटिबो नाही एटा जानिथिबे सत्संग भी आपनक भाग्य रे जुटिबो नाही तेणु परमेश्वर को पाइबा पाई वर्तमान
ସର୍ବୋପରି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଯେ ସେ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ଗୋଟେ ଦୋହାର ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ କବି ମୋର ମନେ ପଡୁନି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି କାମୁକେ କାମିনী লোলুপে কাঞ্চন যথা লাগে অনুপম তথা অনুপম হইথাও মম হে রাম পুরুষোত্তম যেমতি কামুক লোক কামপ্রবণ লোকକୁ କାମିନୀଟେ ଯେତେ ଯେମିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁପମ ଲାଗେ ଯେମିତି ଲୋଭୀ ଲୋକଟାକୁ ଯେମିତି ସୁନା ଗହଣା ଯେମିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁପମ ଲାଗେ ହେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ମୋ ମନକୁ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗ ମୋର ତ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରିୟ ହୁଅ ଏଇ ମନୋଭାବ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଆସିଲା ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପା ହୁଏତ ଯଦି ଆମକୁ ମିଳିଲା ତ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ଯଦି ତା ନ ହଉଛି ଆମେ ସୁଖ ବୋଇଲେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ବସ୍ତୁ ଘର କରିବା ପୁଅକୁ ମଣିଷ କରାଇବା ଫ୍ରିଜ କିଣିବା ଗହଣା ତିଆରି କରିବା ଗହଣା ପିନ୍ଧିବା ସୁଖରେ ରହିବା ଇଏ ସବୁ ସୁଖ ଭିତରେ ଆମେ ସୀମିତ ରହିବା ଆଉ ଇଏ ସୁଖ ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ନୁହେଁ ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ଚାକିରି କରିଥିବା ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ଆମର ଥିଲେ ଟିକେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଭୌତିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ମନ ସୁଖୀ ହେବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପା ହେଉଛି ଏଇଆ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ସତ୍ତା ଆନନ୍ଦର ସତ୍ତା ଝରିବ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ ସେଟାକୁ କେହି କହିପାରିବେନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବିନି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି 100 ଆପଣଙ୍କ ମନ ନେଇକି ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛି ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ କେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖାହେବା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବା।